الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تمام قسم دی حمد و ثنا
اللہ سبحانہ و تعالی واسطے جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے سانو اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اگر رب ذوالجلال اپنی توحید دی سمجھ عطا نہ فرماندے، نہ جانے کس کس قبر اور بت دے سامنے سجدہ ریز ہوندے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتھے کہ جس نبی مکرم نے اس دین حقہ دی خاطر بڑیاں تکلیفاں اٹھائیاں اور سانو صراط مستقیم دا رستہ دسے ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین ائمہ دین بزرگان دین اللہ انہاں سارے دیاں قبراں نور دے نال منور فرمائے، جنہ دے ذریعے اے دین ساڈے تکر پہنچیا اور سانو اسلام دا شرف حاصل ہویا۔ صاحبو عزیز ساتھیو محترمہ مکرمہ معصمہ میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شان نو میں اس وقت تساں احباب دے گوش گزار کر چکے ہاں، اس دے اندر اللہ رب رحمان نے بڑی ہی اہم اور قیمتی بات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اگر حقیقی معنی دے اندر اسی اس آیت تے غور و فکر کریے تدبر کریے اور 100% نہیں 50% ہی اگر اسی عہدے تے عمل کر لئیے، ویسے تے سانو 100% ہی عمل کرنا چاہیے، لیکن ساڈے اندر کتھوں اتنا ایمان، کہاں اتنی پیار کی ایمان کی حلاوت، ساڈے دل تے بنجر زمین بن چکے نے، لیکن چلو کچھ نہ کچھ تے سانو خیال کرنا چاہیے، اور دعا کرو کہ اللہ پاک میں جو سناواں تسی جو سنو اللہ اس دے اتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اج دا خطبہ جمعۃ المبارک بڑی ہی توجہ دے نال اور انہماک دے نال سماعت فرمانا، انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال اس مالک دی خاص توفیق دے نال تساں بزرگاں دیاں دوستاں دیاں دعاواں دے نال اگر اسی یہ تے تھوڑا جہا بھی کوشش کریں گے، اگر عمل کر لیا انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی، اور اسی خود کلیاں بیٹھ کے نا تے سوچاں گے ضرور کہ یار اسی اپنے نال کتنا بڑا دھوکھا کر رہے ہیں، اسی اپنی زبان تے کیڑے الفاظ لے کے آنے ہیں اور دل دے اندر کی ساڈے قول فعل دے اندر اتنا تضاد کیوں ہے؟ اللہ فرماندے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جیڑا میرے کولوں ڈر جاندا ہے نا، کیدے کولوں ڈرنا ہے؟
किहदा डर दिल के अंदर होना चाहिए? अल्लाह दा। अल्लाह फरमांदे ने वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जेड़ा मेरा बंदा मेरे कोलों डर जांदा है, जिहदे दिल दे अंदर मेरा खौफ बैठ जांदा है, अल्लाह फरमांदे ने मैं उन्हां वास्ते आसानियां पैदा कर देना। जेड़ा अगले अल्फाज ने ना इस आयत दे, उन्हें ते बहार ला छड़ी, व यरज़ुकहू मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह नू पता सी कि आखिर ते आ जाके सारा मुआमला खाण पीण दा ही बनना है, रोटी दा ही असल मुआमला है, क्योंकि हर बंदे दी ये चाहत ते दिल दी तमन्ना है, अच्छा पहना ते अच्छा खावां, अच्छा हंडावां ते अच्छी कमाई करां, ताकि मेरी खुराक अच्छी होए, मेरा खाना पीना उम्दा होए। अगर ना काम करांगा कित्थों पैसा आएगा? अल्लाह पाक ने मसला ये पहलो हल फरमाया है। अल्लाह फरमाने ने जेड़ा मेरे कोलों डर गया ना, व यरज़ुकहू मिन हैसु ला यहतसिब, मैं रिज़क अपने उस बंदे नू उथों देंगा जिथों बंदा मेरा सोच भी नहीं सकता। गल दी समझ आई है? ये कौन कह रहा है? ये कोई मेरी या तुहाडी बात नहीं जिहड़ी एक मिनट तो बाद असी बदल जाने हैं। ये मेरे रहमान दा वादा है, ये उस बादशाह दा वादा है कि जिस बादशाह ने खलक तो बेयदैया तेनू अपने हाथ दे नाल बनाया है, ते जिहदी बादशाही नू कदी जवाल नहीं, 14 तबकों दा बादशाह। वो कह रहा जे मेरे कोलों तू डर गया ना, जे तेरे दिल के अंदर मेरा डर बैठ गया, फिर याद रख ली तेरे रिज़्क दे मैं फैसले मैं करने वाला वां, क्योंकि मैं वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, सारे जहाना दा पालनहार भी मैं ही ते रिज़क देन वाला भी मैं ही। ते जे मेरे कोलों डर गया ते मैं अरशे बरीन तो ऐलान कर लिया वहां रिज़क उथों देंगा कि तेरी सोच खत्म हो जाएगी। हुण असी जरा गौर करिए, जरा अपने गिरेबान के अंदर झांक के मैं भी वेखना ते तुसी भी वेखो, क्या जिवें रब कोलों डरना चाहिए इवें असी डरने आ? और बोलो हाँ इवें डरने आ? सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। वैसे आम साडा जिहड़ा तकिया एक कलाम बन गया ना, जिवें अल्लाह मुआफ फरमाए गाल कढ़ना साडा एक तकिया कलाम बन गया है। जे मोबाइल नहीं चलिया तो मोबाइल नूं गाल कढ़ दी, जे गड्डी स्टार्ट नहीं हो रही तो गड्डी नूं गालां कढ़न लग पे, यानी बेजान चीज़ां नूं भी गालियां कढ़न लग पई ने। ये साडा गाल ही साडा एक तकिया कलाम बन चुके है। बेऐन ही अल्लाह दा खौफ, किसी नूं पुछो ना भी अल्लाह को डरना, कहता जी मैं अल्लाह को बड़ा ही डरना जी, डरना चाहिए। अच्छा डरना जी जी रहमान को डरना चाहिए। सूद खाधी जा रहा है नाल कहता जी रब को डरना चाहिए। हराम खाधी जा रहा है कहता जी अल्लाह को कारी साहब डरना चाहिए। बेनमाज मस्जिद के अंदर कदी नहीं आया तो फिर भी कहता रब को डरना चाहिए। बेरोज यतीमा मस्कीना दा माल खा गया, भैणा दे हक ते सप बन के बह गया, भाइयों दी जायदाद ते कब्जा कर लिया, मुनाफकत दा सर्टिफिकेट ले लिया, ते फिर भी पूछ लो कहता जी जी रब कोलों ते डरना चाहिए। बई मैं बड़ा डरना रब कोलों। मैनू ये दसो जेड़ा रब कोलों डरे वो सूद खा सकदा? इन्नी वैसे ठंड कोई नहीं जिड्डे ढिले ढिले हो। सुबह वैसे धुंध है सी, लेकिन हुण ते माशाअल्लाह सूरज निकल आया है। इस वास्ते बड़ी तवज्जो नाल बड़े निहवाक दे नाल गल्लां सादियां ने, लेकिन मैं चाहना चलो अगे महीने बाद मुलाकात हुंदी सी, हुण 14 दिन बाद होनी, कम से कम अगले जुमा छड़ के अगले जुमे तक ते ताज़ा रहे ना दिल दे अंदर बातां। इंशाअल्लाह दिलो दिमाग दे अंदर लैके जाओगे ना इंशाअल्लाह। जेड़ा रब कोलों डरे वो बेनमाज हो सकदा, जेड़ा रब कोलों डरन वाला होए वो
ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆਓ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਕਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਮਾਨ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕਲਾਬ ਨਾ ਆਏ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ کہ رحمان کولو ڈرن والا بندہ، جویں کسے دا باپ فوت ہو جائے نا، انہوں کہو کھانا کھا لے، وہ کہندا میرا دل نہیں کردا، وہ غم دے اندر کئی دن بھکھیاں ہی کٹ دیندا ہے، یا کئی گھنٹے بھکھیاں گزار دیندا جڑے عام روٹین دے اندر نہیں گزاردا۔ کسے دی والدہ فوت ہو جائے، سجن ٹر جائے، یا کاروبار دے اندر اتنا گھاٹا پہ جائے، انہوں بھوک لگی بھی ہوئے نا تے گھر والے کہن نا ابو جی کھانا کھا لو، بیٹی کہے ابو جی کھانا کھا لو، تے او دا نقصان اتنا ہویا ہوندا ہے، وہ اتنا غمگین ہوندا ہے، وہ کہندا ہے پتر میرا دل نہیں کردا کھانا کھان نو۔ او جے غمگین ہوئے تے تیرا دل نہ کرے کھانا کھان نو، تے رب کولو ڈرے تے بندہ گناہ دے کیویں قریب جا سکدا ہے؟ جے بندہ رحمان دے کولو ڈردا ہوئے، جے اللہ دا خوف دل دے اندر ہوئے، پھر بندہ گناہ دے قریب نہیں جا سکدا، پھر بندہ برائی دے قریب نہیں جا سکدا، کیونکہ میرا اللہ اعلان کر کے فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اگلی آیاتاں دے اندر رب دا قرآن اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماندے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ تے کسے مقام تے اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ اللہ فرماندے نے جڑا میرے کولوں ڈر جاندا ہے، اگر کسے مصیبت دے اندر میں او دے تے آسانیاں پیدا کر دینا، جڑا بندہ میرے کولوں ڈر جاندا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ، میں او دے گناہاں نو معاف کر دینا، ویعظم لہ اجرا، میں انہوں اجر عظیم عطا کر دینا۔ اللہ فرما رہے نے آؤ میرے کولوں ڈر جاؤ۔ آئیے رب دا قرآن اعلان کر کے فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے فیصلہ بادیا میں نہیں ہو کہہ رہا، رب دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو، تسی میرے کولوں ڈر دے نہیں جویں ڈرن دا حق ہے۔ کیویں ہو سکدا ہے بندہ رحمان دے کولوں ڈردا ہوئے، بندہ اپنے رب دے کولوں ڈردا ہوئے، بندے دے دل دے اندر اللہ دا خوف ہوئے۔ اللہ فرماندے نے ڈرنا تیرا کام ہے، میں تینوں مصیبتاں تو نجات دے دیاں گا، میں تینوں دکھاں تو نجات دے دیاں گا، میں تیریاں پریشانیاں رحمت نال دور کر دیاں گا، میں تیرے گناہاں نو معاف کر دیاں گا، اے دے نال نال وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ فرماندے نے میں اجر عظیم بھی عطا کر چھڑا گا، لیکن مقصد یہ وے اسی حقیقت دے اندر رحمان دے کولو ڈرن والے بن جائیے۔ اتھے بندہ کہنا جی ڈرنا چاہیے، لیکن کنہ دے اندر لپیاں لائیاں نے کوئی پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں تے اے موسیقی سن رہے ہیں۔ بلکہ تسی کئی دفعہ مشاہدہ کیتا ہے کہ اس بات دا، بندہ مزدوری کر رہا ہے
सिर ते दावड़ा रखिया ते कन्ना दे अंदर टूटियां लगियां ने। क्यों भी इवें ही गल है ना। ये रब कोलों डरन वाला है, ये कलमा पढ़न वाला है, ये नबी दा आशिक जा रहा है, ये किताबो सुन्नत अमल कर, ये भाभी जा रहा है, ये सुन्नी जा रहा है, ये बरेलवी देवबंदी जा रहा है। ये मोबाइल नू चेक कर लो। बल्कि अल्लाह मुआफ फरमाया, मैं तो बड़े बड़े मौलवियां दे मोबाइल वेखे, मैं किसी का गिला नहीं करता, मैं पता नहीं कितना गुरेगार होवांगा। उन्हां दे मोबाइलों के अंदर इंडिया के गाने और इनियां गंदियां चीज़ां वाहियात जिन्होंने वेख के डर लगता है। तो असीं कहने असीं अल्लाह कोलों डरने ना, ना इंज नहीं रब कोलों डरना, अल्लाह दे कोलों ते इंज डरना है जिवें मेरे पैगंबर दा परवाना हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंज करके जा रहे ने गुलाम नाल। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौसीकी दी आवाज़ सुनते ने, गाने दी आवाज़ सुनते ने, अपनियां उंगलियां अपनियां कन्नां दे अंदर लै लेंदे ने। ते गुलाम कहंदा अब्दुल्ला जी ए कन्नां दे अंदर उंगलियां लै लईयां जे, कन्नां दे अंदर उंगलियां रख लईयां जे। ए ओ अब्दुल्ला बिन उमर ने जिन्हों मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सी, इन्ना अब्दुल्लाह रजुलुन सालिहुन। ऐ अब्दुल्ला बड़ा ही नेक बंदा है, ऐ अब्दुल्ला बड़ा ही नेक है, ये बड़ा ही नेक नौजवान है। नौजवाना तू करना के अंदर टूटियां लाइया ने, उंज कहना मैं अल्लाह दे कोलों बड़ा डरना वा। मेरा बाबा बुजुर्ग है, चिट्टी दाढ़ी है, इंडिया दे गाने सुनदा है, कहंदा मैं अल्लाह दे कोलों बड़ा डरना वा। हाय अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जेड़े ने इंज करके जनाब कन्ना दे अंदर अपनियां उंगलियां लै लेंदे ने। गुलाम पुछदा है अब्दुल्ला जी ये की कीता है, कन्ना दे अंदर उंगलियां लईयां जे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने, मैं एक दफा नबी पाक दे नाल जा रहा सा, ओ मुसलमाना मोमिना। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमांदे ने मैं नबी पाक दे नाल जा रहा सा, पैगंबर दी रफाकत दे अंदर दुनिया दे लोगो अब्दुल्ला बिन उमर किवें मुकदरा वाला है जेड़ा 15 तो 20 साल की उम्र के अंदर पर जवानी दे अंदर मेरे पैगंबर दे नाल सफर करता जा रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला फरमांदे ने नबी पाक ने मौसीकी दी आवाज़ सुनी, नबी पाक ने इस गाने दी आवाज़ सुन के मेरे पैगंबर ने अपने कन्ना दे अंदर उंगलियां लै लईयां। मैं अज नबी पाक दी सुन्नत ते अमल कीता है, मैं अपने पैगंबर दी सुन्नत ते अमल कीता है। ऐन अल्लाह दे कोलों डरन वाले, रब कोलों डरन वाले सानू भी चाहिदा है असीं अपने मोबाइलों नूं इन्हां चीज़ां तो पाक कर लईए, असीं अपने घरां नूं इन्हां चीज़ां तो पाक कर लईए। उदों मकान कच्चे सन, घरां विचों कुरान दीयां आवाज़ां आउंदियां सन, हुण कोठियां ने घरां दे विचों इन्हां मौसीकी ते गाणियां दीयां बदबूआं आ रहीआं ने। करोड़ां दी कोठी अंदरों इंडिया दे गाने पै नज़र आ रहे ने, इंडिया दे गाणियां दी आवाज़ां ते कंजरां दियां आवाज़ां आ रहीआं ने। छड्डो मौसीकी सुनो कुरान, बन जाओ पक्के मुसलमान। ओए छड्डो मौसीकी सुनो कुरान, बन जाओ पक्के मुसलमान। गाने सुनने ते फिल्मां वेखे ए नहीं जे मोमिन दी शान। छड्डो मौसीकी सुनो कुरान, बन जाओ पक्के मुसलमान। ओए गाने सुने, ओए सुने कुरान जो मोमिन बंदा हो जाए उसदा सीना ठंडा। जेड़ा रहमान दे कोलों डरन वाला है और रब दे कुरान दियां तिलावतां करदा है, जिदों भी वक्त मिलदा है अल्लाह दे कुरान दियां तिलावतां करदा है, रब दे कुरान नूं तरन्नम ते तरतील दे नाल पढ़दा है। सुने कुरान जो मोमिन बंदा हो जाए उसदा सीना ठंडा। कुरान दिलां दी मैल उतारे, मुर्दा दिल हो चामन जिंदा। नाल कुरान प्यार जो करदा ओनू प्यार करे रहमान।
موسیقی سنو قرآن بن جاؤ پکے مسلمان جیڑا بندہ اللہ دے کولوں ڈردا ہے موسیقیاں سندا سارے بولو جڑا رب کولوں ڈردا ہے موسیقی تے گانے سندا یہ کہندا جی وقت پاس کر رہے ہیں ویلے جو ہوئے لاک ڈاؤن لگا کی کریے قاری صاحب دل نہیں لگتا رب دا قرآن پڑھیا کر تیرا دل بھی لگ جائے گا اللہ تیرے تے اپنی رحمتاں بھی نازل کر دے گا اے او حضرت عبداللہ بن عمر نے کناں دے اندر ٹوٹیاں لے لیاں نے کناں دے اندر انگلیاں لے لیاں نے اے او عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما نے میرے آقا انج کر کے صحابہ دے اندر بیٹھے نے تے میرے نبی انج سونے پہ لگتے نے جی میں آسمان دے ستارے اندر 14ویں رات دا چند سونا پہ لگتا ہے میرے آقا انج مسجد نبوی دے اندر اپنے صحابہ دے اندر بیٹھے نے جی میں اے مسجد ہے نا تے ایک او گیٹ ہے 2-3 گیٹ نے میرے آقا فرمان دے نے اے میرے صحابہ میرا دل کردا ہے او جڑا سامنے دروازہ ہے میرا دل کردا ہے میں عورتاں واسطے خاص کر دیاں میرا دل کردا ہے میں عورتاں واسطے یہ دروازہ خاص کر دیاں اس دروازے دے وچوں صرف عورتاں آن اس دروازے دے وچوں صرف عورتاں مسجد نبوی دے اندر آن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے نبی پاک نے مشورہ کیتا ہے صحابہ دے نال اجے انہوں خاص نہیں کیتا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے نے جدوں میں نبی پاک دی زبان تو ایک کلمات سنے وہ کیڑی میرے نبی دی زبان ہے جیدے بارے قرآن کہہ رہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ آقا اپنی زبان نبوت تو اجے فیصلہ نہیں کیتا جے مشورہ ہی کیتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر دیاں کناں دے اندر ایک گل پیندی ہے او نوجوانا او کہن والا رب دے کولوں ڈرنا وا او میرے بزرگا دوستا کہنا رب کولوں ڈرنا وا ویکھ میرے پیغمبر دی بات تے عمل کرن والا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میں جنی دیر بھی زندہ رہا وا کدی میں اس مسجد نبوی دے دروازے دے وچوں اندر نہیں گیا کیوں کیونکہ میرے نبی نے اس دروازے نو عورتاں واسطے پسند کیتا عظیم اجے خاص نہیں سی کیتا صرف عورتاں واسطے پسند ہی کیتا عظیم ساری زندگی عبداللہ بن عمر مسجد نبوی دے اندر اس دروازے دے وچوں نہیں گزرے اج دا نوجوان چوکاں دے اندر کھڑا ہو جاندا ہے انہاں کالجاں تے یونیورسٹیاں دے دروازیاں دے سامنے کھڑا ہو جاندا ہے نوجوان بیٹیاں دی عزت نو پامال کرم دی کوشش کردا ہے اللہ دے کولوں ڈریا کر رحمان دے کولوں ڈریا کر کیونکہ میرا اللہ فرما رہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا جیڑا میرے کولوں ڈر جاندا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مسلمون کیدے کولوں ڈرنا چاہیے اللہ سانو صحیح معنی دے اندر اپنا خوف سانو اپنے دلاں دے اندر رکھن دی توفیق عطا فرما ترک دا واقعہ ہے ترک دا ایک بہت بڑا تاجر ایک بہت بڑا زمیندار کئی دفعہ تسی واقعہ سنیا ہوئے گا بطور یاد دہانی اور اپنے مضمون دے نال ملدا جلدا واقعہ کہ حضرت نوح ایک اللہ دا بندہ سی بڑا نیک بندہ سی او دے باغ سن اونے اس باغ دے اندر ایک نوکر رکھ لیا جدا نام سی مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے نیک نوجوان ہے مبارک نوکر رکھ لیا ہے جدوں 1 سال 2 سال گزر دے رہے یا کچھ وقت گزردا ہے باغ دا مالک جیڑا ہے کہندا اے مبارک انار تے اتار کے لیا انار لیا کے مینوں دے بعد نے لکھیا انہیں کہا جی اناراں دا جوس کٹ کے پھلا
اناراں دا جوس کٹ کے پیلا، او گیا ہے جلدی دے نال جا کے اناراں دا جوس کڈے آئے، لیا کے جدوں مالک نو پلایا ہے جوس جیڑا کھٹا ہے، مالک ناراض ہویا، او یار تینوں عقل نہیں ہے، میں باغ دا مالک ہاں، تو ملازم ہے، تینوں میں کیا کوئی مٹھے انار اتار کے لیا؟ ہائے ہائے ہائے، کہندا ہے جی چلو میں دوبارہ جانا، دوبارہ اپنی پسند دے جا کے مختلف جناب انہاں درختاں تو انہاں پودیاں تو نار اتار کے لے آندا ہے، جدوں لیا کے سامنے جوس پیش کردا ہے یا انار کھلاندا ہے، انار پھر کھٹے نکلدے نے، مالک کہندا ہے مبارک میں تینوں اگے بھی بھیجے آئے، جوس پھر کھٹا نکلے آئے، انار پھر کھٹے نکلے نے، او فیصلہ بادیا مبارک نے گل کی تھی ہے، اے نہیں رب دے کولوں ڈرن والے، کہندا میرے مالک جی میں تواڈے باغ دا راکھاں چاکھا نہیں، تسی مینوں جنی دیر ہو گئی ہے رکھیاں نوں، میں رحمان تو ڈردیاں اج تک تواڈے کسے پھل نوں نہیں چکھیا، کیڑا مٹھا ہے تے کیڑا کھٹا ہے، اے باغ دا مالک جیڑا رون لگ پیندا ہے، اللہ دیا بندیا، اللہ دیا بندیا، تو ایڈا نیک جلدی نال گھر جاندے نے، اپنی بیگم نو بلایا ہے، کہندے نے اللہ والیے جیڑا اپنے باغ دا نوکر ہے بڑا ہی نیک ہے، اللہ والیے جیڑا اپنے باغ دا نوکر مبارک ہے تے جوان ہے پر رب کولوں بڑا ڈردا ہی ہے تے جوان ہے تا جافا جنوبہم عن المزاج یدعون ربہم خوفا و طمعا، رات نو کروٹاں بدل دے تے رب نو یاد کردا ہے، رات نو کروٹاں بدلدا ہے تے اپنے اللہ نو یاد کردا ہے، اے میری بیوی مینوں اے تے دس اے جڑی اپنی ایک بیٹی ہے میں رشتہ تلاش کر رہا سا کوئی نیک بندہ مل جائے جنوں اینا چر ہو گیا ہے انہیں اپنے باغ دا پھل نہیں ہو کھادا، اسی ننگ دیا ریڑی تو مرود چک لے، رنگ دیا جناب نیڑی تو کوئی سنگھاڑا پھڑ لے، کوئی فلاں شے پھڑ لے، زمیندار کسے دے جناب جا کے کماد دا گنا توڑ لیا، کوئی گنڈیری چک لیے، ہائے ہائے جڑے رب کولوں ڈرن والے نے، اللہ دے کولوں ڈرن والے نے، او تے شک والی چیز دے قریب بھی نہیں جاندے، او تے ایسیاں چیزاں دے لاگے نہیں جاندے، اے بی بی کہندی ہے ٹھیک ہے میرے سرتاج جی سانو یہو جہا بندہ چاہیدا ہے، دوواں دی شادی ہو جاندی ہے، انہاں دوواں نو میاں بیوی نو اللہ ایک بیٹا عطا کر دیندے نے، بیٹے دا نام ہے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، ایڈا نیک بیٹا بھی ایڈا نیک، بیٹا بھی انہاں رب کولوں ڈرن والا ہے، بیٹا بھی اللہ دا انہاں خوف رکھن والا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ دا مسایا جیڑا ہے وہ مکان ویچن لگا ہے، گوانڈی مکان ویچن لگا ہے، انہیں کیا اگر میری قیمت مکان دی 10,000 ہے میں 20,000 روپیہ لینا ہے، پوچھن والے پوچھ دینے وہ عبداللہ بن مبارک عبداللہ بن مبارک دیا ہمسایا گوانڈیا ایس مکان دیا مالکا مکان تیرا 10,000 دے 10,000 زیادہ کیوں لینا ہی 10,000 درم زیادہ کیوں لینا ہی، وہ ایسی گل کیتی ہے جیڑی سونے دے پانی نہ لکھن دے قابل کہندا ہے او میرے کولو پوچھن والے 10,000 دے میرے مقام دی قیمت جیڑا 10,000 ہے جہو جہا میرے مکان نال گوانڈی رہندا ہے میں اج تک یہو جہا نیک ہمسایا ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ ایتھے گوانڈی تو تنگ ہے، بلکہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ایک ہمسایا سی عیسائی، انہیں باہر لکھ کے لایا کہ مکان برائے فروخت 4-5 ہزار روپیہ درم لکھ کے لا چھڑیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے اس عیسائی نو بلایا، مسلمان نہیں عیسائی ہے، بلایا کیا یار مکان کیوں بیچن لگا، میرے تو کوئی تکلیف ہے؟ تے کہندا نہیں مینوں اینے پیسیاں دی ضرورت ہے۔ تے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ رون لگ پے، کہندے نے تو میرا مسایا مینوں اج تک پتہ ہی نہیں لگا تو پریشان ہے، مینوں پتہ ہی نہیں تو ایڈا پریشان ہے، تینوں ضرورت ہے، اے لے پھڑ پیسے للہ جڑے رب کولوں ڈرن والے ہون، اے لے پھڑ پیسے۔ او جڑا عیسائی ہے
انہیں ویکھیا ایڈا نیک بندہ ہے، کہندا پیسے تے بعد اندر لوانگا، پہلوں جڑے نبی نو تو مننے مینوں کلمہ پڑھا دے تے آمنہ تے لال دا مرید بنا لے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جڑا رب دے کولوں ڈردا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے عرش دا سایہ ہوئے گا، اس عرش دے سائے تھلے 7 قسم دے لوگ ہونگے، 7 قسم دے بندے ہونگے جڑے رب دے عرش دے تھلے ہونگے۔ اس نے اتنی گرمی ہوئے گی کہ اپنے پسینے دے اندر گوتے کھا رہے ہونگے، کئیاں دے گھٹنیاں تک پسینہ آئے گا، کئیاں دے ٹخنیاں تک پسینہ آئے گا، انہیں گوتے کھا رہے ہونگے۔ قیامت دا دن ہونا، 50,000 سال دا دن ہونا۔ یسیز الشمس کورت وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض مثقالها۔ انہاں قیامت دا ہولناک دن ہونا، میرے رب دے عرش دے سائے دے سوا کوئی سایہ نہیں ہونا۔ 7 قسم دے بندے اللہ دے عرش دے سائے تھلے ہونگے۔ اوے 7 بندیاں نو جگہ ملے گی تھلے عرش دے سائے۔ اوے 7 قسم دے بندیاں نو جگہ ملے گی تھلے عرش دے سائے۔ تے پہلا او جو شاہ عادل وچ حدیثاں آئے، تے دوجا او جو عمر جوانی عبادت وچ گزارے، تے تیجا او جو حب نشیطان تے ذکر نماز پیاری، تے چوتھا او جو خوف خدا تھی بیٹھا اکلا روے۔ جیڑا کلیاں بہ کے رب دے سامنے روندا ہے، جیڑا کلیاں بہ کے رب دے سامنے روندا ہے، اینے اپنے گناہاں دی گٹھڑی کھول لیندا ہے، تے جدوں سوچدا ہے رات نوں بستر تے لیٹدا ہے، اللہ اے وی میرا گناہ ہے، اللہ اے وی میرا گناہ ہے، رب دے سامنے روندا ہے۔ تے چوتھا جو خوف خدا تھی بیٹھ کلا روے۔ پنجواں او جو دن پوشیدہ صدقہ تے لوکاں خبر نہ ہووے۔ تے 6واں او جو ایک دوجے دیاں کردے نے ملاقاتاں، صرف اللہ دے کارن مل دے غرض نہ دنیا باتاں۔ 7واں او جو ایک دوجے دیاں کردے نے ملاقاتاں۔ 7واں او جو عورت اس نو صاحب حسن بلاوے، کارن بدکاری رب تھی دردام تے نیڑے مول نہ جاوے۔ اے 7 پھر کے تھلے عرش دے کھامن میوہ مٹھا، ہوش نبی دام پانی پیون جو دنیا وچ نہ ڈٹھا۔ جو جوانی دے اندر اللہ دے کولو ڈرن والا جڑا کلیاں بہ کے روندا ہے، اوے تنہائی دے اندر بندہ ڈرے نا مزہ تے پھیرے، یاراں دے اندر تے سارے ہی بہ کے کہندے نے رب کولو ڈرنا چاہیے۔ اوے مزہ اے وے ساری دنیا ستی ہوئے،
سارے گھر والے ستے نے، تو ایک کونے دے اندر بہ کے سسکیاں لے کے رحمان دے سامنے رو۔ اللہ دی قسم ہے میرے رب دی رحمت ٹھاک اندر آئے گی، کیونکہ میرا اللہ کہہ رہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اے جیڑا بندہ میرے کولو ڈر جاندا ہے، مصیبت دے اندر ہوندا ہے، پریشانی دے اندر ہوندا ہے، اونوں پریشانیاں وچوں کڈن والا کون ہے؟ سارے بولو پریشانیاں چوں کڈن والا کون ہے؟ جی میں جناب یوسف علیہ السلام، سارا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں، جناب یوسف کر کے عزیز مصر دے کرنے تے جیڑی زلیخا ہے کہندی ہے قالت حیت لک، وے یوسف میرے وال تک، وے یوسف میرے وال ویکھ، تے جناب یوسف علیہ السلام کہندے نے نی بی بی رب دے کولوں ڈر جا، نی بی بی اللہ دے کولوں ڈر جا، تے جناب یوسف نو زلیخا کہندی ہے عزیز مصر دی بیوی کہندی ہے ویکھ میں اپنے رباں تے کپڑا پا دیتا ہے، ویکھ میں دروازے مار دیتے ہیں، واہ یوسف میں تواڈے ایمان دے قربان جاواں، ایویں تے اللہ نے اس واقعہ نو بہترین واقعہ نہیں کیا۔ اللہ فرماندے نے میرا نبی یوسف جیڑا ہے کہندا نی بی بی او دے کولوں ڈر جیڑا زمین دیاں تہواں دے اندر بھی ویکھدا ہے، آسمان دیاں بلندیاں تے بھی ویکھ رہا ہے، جدوں بی بی بار بار برائی دی دعوت دیندی ہے تے جناب یوسف عبدالستار نے ترجمہ کیتا ہے کہ نے بردا ہو کر طرف تیری جے میں اج نظر اٹھاواں، او پھٹے زمین رب دے قہروں میں غرق کرایا جاواں، بردہ ہو کر تیری طرف، بردہ کہنے نے غلام نو کہنے نے میں تیرا غلام ہاں، تم میرے آقا دے گھر والی ہیں، اے بردہ ہو کر طرف تیری جے کر نظر اٹھاواں، او پھٹے زمین رب دے قہروں میں غرق کرایا جاواں۔ تے اگلی گل تے غور کر کی کہندے نے جس دے گھر وچ نعمت کھاواں تے طلب آرام نہیں پاواں، جس دے گھر وچ نعمت کھاواں تے پاواں طلب آرامی، اس دے کر کیوں کر ہووے میں تی نمک حرامی، کہ آواز ہوندی ہے نس جا یوسف ایسے گناہوں تے آئی غیبی آواز بے بس ہو کے دوڑے یوسف جس طرف دروازہ، ہر ہر تالے جندرے تائیم، اللہ فرماندے نے جڑا میرے کولوں ڈر جاندا ہے من امر ہی یسرا، میں وہ دے واسطے آسانیاں پیدا کر دینا، ہر ہر تالے جندرے تائیم، اللہ حکم سناوے اور رستہ دیو محبوب میرے نو، اور رستہ دیو محبوب میرے نو، مت کوئی دیر لگاوے، جس جس دروازے پہنچن یوسف تے تخت کھول دے جاول، چھن چھن کر کے تال تمامیم اوپر زمین دے آمل، سارے تارے کھل جاندے نے، جناب یوسف باہر چلے جاندے نے، اللہ کولوں ڈرن والے نے، انہاں تالیاں نو کھولن والا کون ہے؟ جناب یوسف نو ایتھوں باہر دا رستہ دکھان والا کون ہے؟ کیونکہ اللہ فرماندے نے انہو من یتقی و یصبر، قرآن میں تیری محبت دے قربان جاواں، انہو من یتقی و یصبر، انہو من یتقی و یصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔
अल्लाह फरमाते ने जेड़े जिन्हां दे नाल मेरा तल्लुक हुंदा मैं अपने मोहसनां नूं इवें ही अजरे अजीम अता करना। जेड़ा रब कोलों डरन वाला होए मुश्किलां दे विचों आसानियां पैदा करन वाला कौन है? अल्लाह। सानू भी डरना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 22 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान है। अल्लाह जिथे तेरे नबी दा शेर लेटिया अल्लाह दी कबर ते करोड़ रहमतां नाज़िल फरमा। कैसा शेर सी, शैतान भी राह छड्ड जांदा सी। हाय हाय, अज भी शैतान राह छड्ड जांदा है। जिथे उमर दा नाम लवो, उमर दा बोर्ड लगा होए, अज भी शैतान रस्ता छोड़ देंदा है। ये उमर दी हैबत है, ये उमर दी ताकत है, ये उमर दे नाम दा रोब ते दबदबा है। जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंज बैठे ने अपने मकान दे अंदर, एक आने वाला आया है। जनाब उमर ना रात दा वक्त दीवा कोल बलदा पिया ते बैतुल माल का हिसाब पे करते हैं। जिवें अजकल मस्जिद का कोई हिसाब कर रहा, कोई मदरसे का हिसाब कर रहा है, तो दीवा बलदा पिया। जड़ा बंदा आया है ना पैगाम लैके कोई मशवरा करने वास्ते, वो जो अचानक पुछदा है हज़रत उमर तुहाडी तबीयत का की हाल है, तो जनाब उमर फूक मार के दीवा बुझा देंगे। उन्हें कहा अमीरुल मोमिनीन अगे दीवा बलदा सी पिया तो हुण दीवा बुझा दिता, तुहाडी गल कीती ते दीवा बुझा दिता है। वाह उमर मैं तेरी असमत दे कुर्बान जावा, एवें नहीं मेरे महबूब ने दुआवां कर करके लिया। जनाब उमर फरमाते ने अगे तो मैं हिसाब कर रहा सा बैतुल माल दा, हुण तू मेरे हाल दे बारे पूछे ते दीवा जड़ा है ना ये अंदर तेल बैतुल माल दा पिया बनदा है, वो तेल पिया बलदा है। ये ना होए कल क़यामत दे दिन अल्लाह मैनू पुछ लवे ऐ वे रहमान दे कोलों डरन वाले, ये ना होवे अल्लाह मैनू पुछ लवे उमर गल्लां अपनियां करदा से पिया। मेरे कोल गड्डी होवे मसीत दी, मेरे कोल जनाब मस्जिद दा माल होवे ते मैं करां ऐश, ते दुनिया नू ते धोखा दे लवांगा लेकिन रहमान नू धोखा दे सकदा। अल्लाह सानू अपने पल्लियों मस्जिदां दे नाल तावन करने की तौफीक अता फरमा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने कहंदे ने कि ना होवे अल्लाह मैनू क़यामत दे दिन पुछ लवे उमर गल्लां अपनियां पिया करदा से ते माल बैतुल माल दा पिया जलदा सी दीवे दे अंदर। इहने रब दे कोलों डरन वाले, इहने अल्लाह दे कोलों डरन वाले, रिज़्क़ हलाल खान वाले, हलाल रिज़्क़ कमान वाले, हलाल खान वाले। इत्थे हराम खाधी जांदा है, रिश्वत लई जांदा है, सूद खाधी जांदा है, माल ते कब्जा कीती जांदा है। कहना रब कोलों डरना वा। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह दे कोलों डरन वाला जेड़ा बंदा है अल्लाह उस बंदे ते अपनी आसानियां पैदा कर देंदे ने, अल्लाह मुश्किलां दे विचों कढ देंदे ने। ऐ मेरे नबी दा परवाना है, ऐ मेरे नबी दा जाने सारे। अल्लाह सानू भी रिज़्क़ हलाल कमाने दी ते खाने दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह असीं सुन रहे हैं तेरे कोलों डरना चाहिए, अल्लाह हकीकत के अंदर डरन दी तौफीक अता फरमा। मेरे नबी दा परवाना हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकले मदीने शहर दे विचों बाहर। अल्लाह तुहानू मदीने लै जाए। अब पिछलियां दा खरे दिल नहीं करदा तां ते थोड़े कु दिन खोलते हैं तो फिर बंद कर छड्डदे ने। थोड़े कु दिन उमरा खुलता है, अजे बंदे सीधे पधरे होंगे वो कहते हैं जी फिर लॉकडाउन लग गया, करोना नवा आ गया। एक तो करोना लै गया सानू। अल्लाह इस करोने तो ते ये सारे प्लान करने वाले तो अल्लाह साड़ी जान छुड़ा दे। उची आमीन कह दो। अल्लाह पूरी दुनिया के जोड़े मुसलमान ने अल्लाह इस आजमाइश तो अल्लाह महफूज फरमा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर निकले मदीने शहर दे विचों ते नाल एक जनाब 2-3 दोस्त ने बाहर चले गए मदीने दे विचों। बड़ी गर्मी है, बड़ी कहर दी गर्मी है, अरब दे अंदर बड़ी गर्मी पै रही है। जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए ने जनाब जाके जो दोपहर का वेला हुंदा, बड़ा तवज्जो तलब वाक़या है वे दोपहर का वेला है। जनाब अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं दस्तरखान ला दे, इन करके दस्तरखान ला
لا دیتا جاندا ہے کھانا کھان لگے نے کول ایک بکریاں دا چھیڑو ہے بکریاں دا چرواہا ہے وہ بکریاں پہ چاردا ہے عبداللہ بن عمر کہندے نے ایسے چھیڑو نو آواز مار لو ایسے بکریاں دے چرواہے نو آواز مار لو آ کے ساڈے نال کھانا کھا لوے جدوں انو آواز ماری ہے انو بلایا ہے آ جا ساڈے نال کھانا کھا لے او جڑا بکریاں دا چھیڑو ہے بکریاں چران والا نوجوان ہے کہندا ہے عبداللہ جی انی صائم میں روزہ رکھے آئے میں نفلی روزہ رکھے آئے جیڑے رب کو ڈرن والے نے نفلی روزے بھی رکھ دینے جیڑے رب کو ڈرن والے نے پیر تے جمعرات دا روزہ بھی رکھ دینے عبداللہ بن عمر کہندے نے او نوجوان اینی قہر دی گرمی دے اندر روزہ رکھے آئے پتہ کی کہندا ہے او چھیڑو کہندا ہے عبداللہ جی میں کیا اللہ نے جوانی عطا کی تھی ہے اللہ نے مینوں تندرستی دیتی ہے میں کیا نالے بکریاں چرانے نالے روزہ رکھ کے رحمان نو راضی کر لینے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دیاں اکھاں دے وچوں آنسو نکل آندے نے کہندے نے میں ویکھاں تے صحیح کڈا کو نیک ہے کڈا کو تقوی والا ہے کڈا کو رب کولوں ڈرن والا ہے کڈا کو رب کولوں ڈردا ہے این کر کے عبداللہ بن عمر نو آواز مار دے نے کہندے نے او بکریاں دیا چھیڑو ادھر آ میری گل سن او بندہ نوجوان کول آ جاندا ہے آ کے کہندا جی عبداللہ جی کی حکم ہے کہندے نے یارا تیری جڑی 1200 بکری ہے ایدے وچوں مینوں ایک بکری مول دے دے مینوں ایک بکری دا بچہ دے دے پیسے لے لے زیادہ پیسے لے لے او کہندا نہیں میں انہاں دا مالک نہیں میں تے نوکر ہاں میں انہاں بکریاں دا مالک نہیں انہاں بکریاں دا مالک تے جڑا مکہ مدینے دا فلاں چودھری ہے میں بکریاں دا مالک نہیں میں تے غلام ہاں میں تے بکریاں چران والا ہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے اوے دے چھڑ کیڑا تیرے مالک نو پتہ لگنا ہے 1200 بکری ہے کبھی بگیاڑ کھا گیا ہے پیسے بھی لے لویں گوشت بھی لے لویں او فیصلہ وادیا اللہ کولوں ڈرن والا اے بکریاں دا چرواہا ہے نہ ڈرے تے قرآن دا کاری نہ ڈرے نہ رب کولوں ڈرے تے قرآن دا حافظ نہ ڈرے نہ رب کولوں ڈرے تے 5 وقت دا نمازی نہ ڈرے جے دھرم تے آ جائے تے بکریاں دا چھیڑو بھی ڈردا ہے جے دھرم تے آ جائے تے بکریاں دا چرواہا ڈردا ہے اے بکریاں دا چرواہا کہندا ہے نہیں میں انہاں دا مالک نہیں عبداللہ کہندے نے دے کیڑا تیرے مالک نو پتہ لگنا ہے کہندا ہے عبداللہ جی این اللہ جے مدینے والا مالک نہیں پیا ویندا تے آسمان والا تے ویندا ہے پیا آسمان والا مالک تے مینوں ویکھ رہا ہے نا آسمان والا داتا تے مینوں ویکھ رہا ہے نا آسمان والا مالک تے مینوں ویکھ رہا ہے عبداللہ بن عمر جدوں اینی گل سن دے نے این اللہ کتھے اللہ پیا ویندا ہے جلدی نال اپنے ساتھیاں نو کہندے نے چلو واپس مدینے چلیے واپس مدینے آ جاندے نے تے اے ہوئی زبان تے لفظ بکریاں دے چرواہے این اللہ این اللہ این اللہ اللہ کتھے وے عبداللہ نالے بکریاں دے مالک نو لب دے پھر دے نے بکریاں دا مالک لب دے جدوں بکریاں دے مالک دے کھول جاندے نے کہندے نے او چودھری جی او جڑا تیرا غلام تے نوکر بکریاں چران واسطے گیا ہے او مینوں دس کنے پیسے لینے نہیں مینوں مول دے کنے پیسے لینے نہیں مینوں مول دے او بکریاں دا مالک کہندا ہے میرا غلام بڑا نیک ہے بکریاں دا مالک کہندا ہے عبداللہ میں او دے نال بڑا پیار کرنا عبداللہ ہے تے رنگ دا کالا ہے تے پیراں دے وچ جُتی کوئی نہیں او جسم تے پھٹے پرانے لباس نے اے او میرے نبی دے یار نے جنہاں دے تذکرے رب دے قرآن دے اندر نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماندے نے چودھری جی جننے پیسے لینے نہیں للہ مینوں مول دے بہت ڈبل رقم دے کے ٹربل
رقم دے کے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نے اس غلام نو مول لے لیندے نے جدوں غلام دا سودا کر لیا ہے کہندے نے چودھری مینوں اے دس جڑیاں بکریاں نے انہاں دے کنے پیسے نے گل کر او بھی میرے کولوں لے لے بکریاں بھی خرید لیندے نے اینج جا کے شام دا ویلا تے مدینے دے گیٹ اگے کھڑے ہو جاندے نے جویں پاٹی گیٹ لوہاری گیٹ لاہور دے دروازے نے ایویں مدینے دا گیٹ سی اینج کر کے مدینے دے دروازے تے اگے کھڑے ہو جاندے نے چھیڑو بکریاں لے کے آ رہے نے جدوں چرواہا آندا ہے او بکریاں دا جناب اجڑ چران والا او بکریاں دا چھیڑو آندا ہے عبداللہ بن عمر آواز مار دے نے او بکریاں دے آ چھیڑو آ نہ میرے وال آ وہ آ کے کہندا جی عبداللہ جی کی گل ہے جناب عبداللہ بن عمر کہندے نے اوئے اساں تینوں تیرے مالک کولوں مول لے لیا ہے تے غلام ہی ہوندا ہے نا انہیں کہا عبداللہ جی کوئی گل نہیں اگے او دے غلام سا اج تواڈے غلام جدوں زندگی جو غلامی دی گزارنی ہے نالے اکھاں دے وچوں آنسو آ جاندے نے وا اللہ میں تیریاں قدرتاں دے قربان جاواں وا اللہ میں تیریاں رحمتاں دے قربان جاواں حضرت عبداللہ بن عمر نالے رو پیندے نے کہندے نے یار تیری تے مینوں اس گل نہیں مار چھڈیا ہے جدوں کہندا سین اللہ اللہ کتھے وے اللہ کتھے وے اے بکریاں دے آ چھیڑوا اسی تینوں مول لے لیا تے مول لے کے اپنے رب نو راضی کرن واسطے کیونکہ ایڈا سونا تے نیک بندہ غلامی دیاں زنجیراں در پھبدا نہیں ایڈا نیک بندہ غلامی دی زندگی گزاردا چنگا نہیں لگدا غلامی دیاں ہتھ کڑیاں دے اندر چنگا نہیں لگدا غلامی دیاں زندگیاں دے اندر چنگا نہیں لگدا اے بکریاں دیا چرواہیا اساں تینوں مول لے کے رب نو راضی کرن واسطے آزاد کر چھڈے آئے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ فرماندے نے جدوں میرے کولوں ڈر جائے گا تے رزق بھی تینوں اوتھوں دیاں گا جتوں وہم و گمان بھی جدوں غلام گھر جان لگا نا تے عبداللہ بن عمر کہندے نے اوے گل سنے اور نوجواناں تینوں بھی مول لے لیا تے اے جڑا بکریاں دا اجڑی نا میں اے بھی مول لے لیا جا اے بھی اج تو بعد تیریاں او جدوں رحمان دے کولوں بندہ ڈر جائے جدوں اللہ دے کولوں بندہ ڈر جائے ادوں پھر انجی ہوندا ہے لیکن اسی ڈرنے ہیں دنیا والیاں کولوں چودھریاں کولوں رحمان کولوں انہیں آکھا رب نیڑے کے کسون نیڑے ہی انہیں آکھا کسون نیڑے وے اسی ڈرنے ہیں دنیا تو ڈرنے ہیں حالانکہ سانوں پتہ ہے اے جڑی دنیا ہے اے تو نہ ایک دن تے چلے ہی جانا ہے ایک نہ ایک دن اے دنیا دی زندگی چھٹ جانی ہے اس فانی دنیا تے آکے اس فانی دنیا تے آکے نہ جھوٹے روب جمع بندے آم تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا بندے آم کیوں کرنا ہے میری تم کیوں کرنا ہے میری تم ہونا ایک دن قبر دی تیری تم ایویں کرنا ہے میری تم ہونا ایک دن قبر دی تیری تم اوے نہ رکھ دولت تے دلیری تم اینو چھڈنا تے پینا ہی راہ بندے آم اس فانی دنیا تے آکے نہ جھوٹے روب جمع بندے آم اوے تے جوڑ امیر غریبان دے ہائے مل دینی کفن وی نال نصیبان دے اوے تے جوڑ امیر غریبان دے ہائے مل دے کفن وی نال نصیبان دے اللہ دی قسم میں کئی دفعہ ویکھے آئے کاری اطلاع ہوندی ہے تیرا پتر
पुत्र डुब के मर गया है, घाड़ी तलाव होंदी है तेरा खामद डुब के मर गया है, मां रोंदी है हाय हाय अल्लाह मेरा पुत्र मेरे सामने आ जांदा, चलो असी इहनू कफन ही दे देंदे, इहदी चारपाई नू कंधा ही दे लैंदे। ओए इत्थे जोड़ अमीर गरीबां दे हाय मिलदे कफन भी नाल नसीबां दे, ओ जेड़े कपड़े बदन उते पाए होए नी, जेड़े करंडी ते बोसकी दे सूट पाए होए नी, ओ जेड़े कपड़े बदन उते पाए होए नी, तेरे लैने ने भी ला बंदे आए इस फानी दुनिया ते आके, ना झूठे रूब जमा बंदे आम, ना झूठे रूब जमा बंदे आम, तेरा दूजा सा मत ना आवे, ना रब दी याद भुला बंदे आम, आना अल्लाह दे कोलों डरिया कर, क्योंकि इन अल्लाह का नाम अलैकुम रकीबा। तेरा निगरान कौन है? एक बंदा ना भरा गंदा हाल है, सफर ते वे जंगल दे विच गया, दुआ करदा है, नमाजी है, तौहीद वाला है। मेरे आका फरमाते ने ओदी दुआ कबूल नहीं हो रही, क्यों? ओदा खाना भी हराम दा, ओदा पीना भी हराम दा, ओदा लिबास भी हराम दा, ओदियां दुआइयां भी हराम दियां। वो छेड़ू पे आंदा है नहीं नहीं मैं तो रब को डरना वा, इत्थे पानी पाउण लगा कहंदा किहड़ा कोई वेंदा है पिया। ओए कोई ना वेखे ते कौन वेखण वाला है? मेरा अल्लाह है। कौन वेखण वाला है? मेरा अल्लाह है। बड़ा ही एक जनाब तवज्जो तलब वाक़या है। ए किफल नामी एक बंदा है, किफल नामी एक बंदा है, ये बड़ा रब कोलों डरन वाला है। तवज्जो मेरी तरफ, अल्लाह दे कोलों डरन वाला है, अल्लाह दा खौफ दिल दे अंदर रखन वाला है। एक औरत बड़ी गरीब है, ये बड़ी मजबूर है, ये गई इस किफल दे कोल, मैनू पैसे दे, चौधरी बंदा है, मैनू पैसे दे दे, मैनू पैसे दे दे, मैं तेरे कोलों पैसे मंगनी आ, मैनू पैसे दे दे, मैं बड़ी गरीब हाँ, मेरे बच्चे जेड़े ने भुख प्यास की वजह तो बड़े परेशान ने। एक किफल कहंदा है ना ना मैं तेरे नाल बुराई करांगा, मैं तेरे नाल सिना करांगा। ए बीबी कहंदी है वे किफल अल्लाह दे कोलों डर जाए, वे किफल रब दे कोलों डर जाए। ए बीबी कदी सिना दे करीब नहीं गई, बड़ी तवज्जो तलबाद है, ए बीबी कदी सिना दे करीब नहीं गई। आखिर घर चले जांदी है, घर वेंदी है, छोटे छोटे बच्चे ने, खामद कोई नहीं, ए जना भुख दी वजह तो रोंदे ने पै, भुख की वजह तो छोटे छोटे बच्चे, बड़ी भुख लगी है, कमान वाला साई सिर ते कोई नहीं। ए बीबी मजबूर है, फैसला बादिया किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाया कर। कोई मजबूर बंदा आ जाए जे अल्लाह तेनू तौफीक दे दे, ओदे नाल तामन कर दिया कर, किसी दियां मजबूरियां तो फायदा ना उठाया कर, किसी मजबूर बंदे नू परेशान ना करया कर। अज ओदे वास्ते आसानियां करेगा, अल्लाह तेरे ते आसानियां पैदा कर देवेगा। ये जनाब बीबी आई है दोबारा किफल दे कोल, आके कहंदी है वे किफल तेरा जो दिल करदा ही कर ले, मां दी ममता बड़ी मजबूर है, जो दिल करदा ही कर ले, जिवें तेरा दिल करदा है मेरे नाल कर ले। इंज अलहदा लै जांदा है कमरे दे अंदर, ए किफल इंज बीबी दे करीब हुंदा है, बीबी दा जिस्म रब दे खौफ नाल कंबण लग पैंदा है, बीबी दा जिस्म रब दे खौफ नाल कपकपी तारी हो जांदी है। बीबी नाले जारों कितार रोंदी है, नाले कहंदी है वे किफल मैनू कबर दियां कंधां याद आ रहीआं ने, मैनू कबर दियां घाटियां याद आ रहीआं ने, मैनू कबर दियां कंधां याद आ रहीआं ने। वे किफल क़यामत दा दिन याद कर। ऐसी तकरीर कर दी है, ऐसी पुर असर तकरीर कर दी है जिन्हें किफल दी दुनिया बदल के रख दी थी। जदों किफल सोचदा है ए बीबी ने कदी सिना नहीं कीता, रब कोलों इन्ना
पई डरदी है, अपने आप नूं कहंदा है किफल पापी आ, तू बड़े गुनाह करदा रहा है, तू बड़े पाप कीते ने, वे पापी आ तू रब कोलों नहीं डरदा। किफल भी डरन लग पैंदा है, कहंदा नी बीबी पैसे भी लै जा ते जा कर चली जा, मैनू मुआफ कर देवी। किफल अपने रब कोलों डरदा है। अल्लाह फरमांदे ने वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अमरिही युसरा। मैं आसानियां पैदा कर देना। एक किफल जेड़ा रब नाल सुलह कर लैंदा है, रब नाल जन्नत दा सौदा कर लैंदा है, अपने रब नूं मना लैंदा है, कल्लियां रब दे सामने रोंदा है, कल्लियां बह के तरले मारदा है, मेरा अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। इधरों किफल नूं मौत आ जांदी है, रात इलाके दे अंदर सुबह जनाब गल फैल जांदी है, किफल मर गया है, किफल मर गया है, किफल जनाब दुनिया तो चला गया है, किफल जनाब मर गया है। चंगा होया चंगा बंदा दुनिया तो जावे ना लोग परेशान हुंदे ने, गंदा बंदा दुनिया तो चला जा लोग कहंदे चंगा होया जान छुट गई। ये जनाब लोग की कहंदे ने अच्छा होया, आओ किफल दा चेहरा ते जाके वेखिए। आए ने किफल दे दरवाजे ते, अल्लाह दी वल्लों लिखा किफल दे दरवाजे ते, मेरे रहमान वल्लों लिखे आए इन्नल्लाह कद गफरल किफल। सारे कह दो सुभान अल्लाह। इन्नल्लाह कद गफरल किफल। ओ दुनिया वालियो मैं रहमान ने किफल नूं मुआफ कर छड़िया है। जेड़ा रब दे कोलों डर जांदा है, जेड़ा अल्लाह दे कोलों डर जांदा है, क्योंकि दुनिया तो ते जाना ही जाना। ओए मुक्के जदों साते ओ मिट्टी दा मैं होना है, बह के तेरे कोल फिर सारियां ने रोना है। मुक्के जदों साते ओ मिट्टी दा तू होना है, बह के मेरे कोल फिर सारियां ने रोना है। एक दिन सावां दी डोर टूट जावेगी, फिर इस जिंदगी दी गल मुक जावेगी। हो के चुप चाप बुहा अखियां दा ढोना है, बह के मेरे कोल फिर सारियां ने रोना है। अज सारे सज्जन ते बेली छड्डी जाना है, जिदे विच रहिंदा सै हवेली छड्डी जाना है। सज्जना दे नाल वेला आजा रब दे कोलों डर जा। सज्जना दे नाल वेला चंग लंघिया ते सोना है, बह के मेरे कोल फिर सारियां ने रोना है। वारो वारी लोकां कंधियां ते चुकना, उस वेरे घर फिर रख भी नहीं सकना। ओ किन्ना भावें पज आखर ओ मिट्टी थले आना है, बह के तेरे कोल फिर सारियां ने रोना है। ओ मेरे वीर मेरे बरादर आ रहमान दे कोलों डर जा। आना मैं गल मुका मैं एक बड़ी कीमती बात अपने सारे खुतबे जुमे दा खुलासा बयान करन लगा। खुलासा आना हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मसनवी दे अंदर एक बात नकल की थी। एक बंदा बड़ा लंबा सफर करके जा रहा है, जंगल दे विचों गुजरदा जा रहा है, थक गया, इन्ना थक गया, कहंदा मैनू नींद आई है मैं आराम कर लवां। ते कोई ओट लभदा कि किसी चीज़ दे नाल मैं लेट जावां। उन्हें की वेख्या एक जानवर सुता पिया, उहदे नाल जाके सौ जांदा है। उन्होंने नहीं पता है जानवर केड़ा है। यह नुकता याद करना सारे खुतबे जुमे दा खुलासा हज़रत जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह मिसाल दे के समझाते ने। कहते ने बंदा उस जानवर दे नाल सौ गया, दो बंदे आए, उन्हें वेख्या बंदा शेर दे नाल सुता पिया है। किहदे नाल सुता पिया? शेर दे नाल। शेर नाल सुता है,
ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਰਿਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਹੈਬਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਬੋਲੋ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਹੈਬਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈਬਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਦਰਿੰਦਾ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਜਦ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ ਵਿੱਚ ਸੀਨੇ। ਓਏ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਓਏ ਕਰੋ ਦੁਆਵਾਂ, ਅੱਲਾ ਲੈ ਚੱਲੇ ਮੱਕੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ। ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅਜੇ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੰਦਾ ਮੱਕੇ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰਾਮ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਅਰਬੀ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਫਾਰਸੀ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਲਾਹੁम्मा ਲੱਬੈਕ। ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਦਾ ਕਿੱਡੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵੇਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ, ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਮੰਗਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ। ਗਨੀ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਬਰੇ, ਗਨੀ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਪਰਦਾਈ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ। ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮੰਗਤੇ ਮੰਗਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ। और रहमान की पहचान कर ले, खालिक मालिक राज़िक आलीम, दाता यसी फकीर सवालीम। खालिक मालिक राज़िक आलीम, खालिक मालिक राज़िक आलीम, दाता यसी फकीर सवालीम। ओ गनी असी मंगते सारे, ओ गनी असी मंगते सारे, मोड़ झोलियां कदे न खाली। मंगते फकीरां दियां, मंगते फकीरां दियां समझदा है ओ बोलियां। दाता एक ते मंगते मंगते लखां दियां टोलियां। आज अल्लाह दे कोलों डरिया कर। असी फकीर हां मंगते सारे, असी फकीर हां मंगते सारे। खुले उसदे हैन दवारे, उसदी मंगई कदी न संगी, उसदी मंगी कदी न संगी। उच्चे माल खजाने पारे, उसदी मंगी कदी न संगी। उच्चे माल खजाने पारे। ओ मलिया मैं दर इको, मलिया मैं दर इको, अखां जद खोलियां। दाता एक ते मंगते लखां दियां टोलियां। मेरे रब दी पहचान की, पानी उत्ते फर्श बिछा के, थम न बाज आसमान टिका के। पानी उत्ते फर्श बिछा के, थम न बाज आसमान टिका के। रोशन की तई जग तमामी, चन ते सूरज बल्ब जगा के। अल्लाह मैं तेरी कुदरत दे कुर्बान जावा। रोशन की तई जग तमामी, चन ते सूरज बल्ब जगा के। जर्रा जर्रा हर शय बोले, जर्रा जर्रा हर शय बोले उस दियां बोलियां।
داتا ایک تے منگتے لکھام دیاں ٹھولیاں مولا تیری شان نو ویکھاں جھکتے کل جہان نو ویکھاں مولا تیری شان نو ویکھاں جھکتے کل جہان نو ویکھاں اے ہوئی میرا اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا مولا تیری شان نو ویکھاں جھکتے کل جہان نو ویکھاں جتھے عمر صدیق سدے نے نبیاں دے سلطان نو ویکھاں جتھے عمر صدیق سدے نے پیارے علی عثمان نو ویکھاں او قسمتاں والیاں تھاواں او قسمتاں والیاں تھاواں جنہاں نے اوتھے لے لیاں دادا ایک تے منگتے لکھاں دیاں ٹولیاں کدے کولو ڈرنا چاہیے وقت وفا نہیں کردا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر بیان کریں گے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا کدے کولو ڈرنا چاہیے اللہ دی قسم ہے جڑا رزق تو پریشان ہے نا جڑا کہندا قاری صاحب کو وظیفہ دسو میرا کام نہیں چلدا کلیاں بہ کے رب اگے رونا تیرا کام ہے اللہ تینوں رزق کتھوں دے گا تیرے وہم و گمان وچ بھی نہیں ہوئے گا کیونکہ میرا اللہ خود کہہ رہا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ جڑا میرے کولو ڈر جاندا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا میں مشکلاں چ بھی کڈ دینا میں پریشانیاں چ کڈ دینا میں او دے آسانیاں پیدا کر دینا پھر یکفر عنہ سیئاتہ میں او دے گناہاں نو بھی معاف کر دینا اللہ تیری رحمت دا واسطہ ہی اللہ تیری کبریائی دا واسطہ ہی جننے مندے آئے نہیں اللہ کچا کچ مسجد بھری ہے ماواں بہناں بیٹیاں بزرگ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اللہ چٹیاں داڑیاں والے بابے جنہاں دے ہتھاں نو تو خالی نہیں موڑدا اللہ سی دعوے تے بڑے کرنے ہم اللہ تو بڑا ہی غفور رحیم ہے اللہ سانو سارا نو معاف کر کے تے ساڈے نال صلح کر لے اللہ سانو اپنے کولو ڈرن والا بندہ بنا دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آئندہ جمعہ انشاءاللہ فاضل نوجوان فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد عثمان خالد گوندلوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ آل گجرانوالا وہ انشاءاللہ پڑھان گے اور اس تو جڑا اگلا جمعہ غالباً 8 تاریخ دا 8 جنوری دا وہ انشاءاللہ اگر میرے مالک دی توفیق سامنے آ رہی تو پھر انشاءاللہ تواڈے نال ملاقات ہوئی تے اے سارے دوست بھئی مسجد نال یار لازمی تعاون کریا کرو اللہ رزق دے اندر کدی کمی نہیں جے لیاوندا بار بار کہنا بھی بندہ چنگا نہیں لگدا بلکہ مینوں بھائی صاحب کہندے نے بھی بندہ اچھا ہی نہیں لگدا جدوں بندہ اعلان کرے لیکن سانوں سوچنا چاہیے اے سارا نظام جڑا چل رہا ہے چلاندا تے میرا اللہ ہے لیکن سانوں یہ اندر معاون بننا چاہیے اور دوران خطبہ دعا دی قبولیت دا وقت ہے دعا کرو اللہ رحمت دی بارش برسا دے یار اچھی آمین کہہ دو اللہ رحمت دا میਂਹ پا دے اللہ رحمت دی بارش برسا دے تے اج بھلا کنی تاریخ ہے کنی تاریخ ہے 25 اج ساڈے کئی بھولے مسلمان جڑے نے نا وہ عیسائیاں نو کرسمس ڈے مبارک کہہ رہے ہیں کہ تانوں تہاڈی عید مبارک ہوئے حالانکہ نعوذ باللہ میرے رب نو گالی دے رہے ہیں جیڑا بندہ جیڑا مسلمان انہاں نو مبارکباد دیندا ہے یا انہاں دی خوشی دے اندر شامل ہوندا ہے انہیں اس گل دا اقرار کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے نعوذ باللہ
انہیں اس گل کا اقرار کر لیا کہ رب دی بیوی بھی ہے، رب دا بیٹا بھی ہے، اس واسطے خدا دا واسطہ جے اپنے کاروبار واسطے، اپنی سیاست واسطے اپنا ایمان نہ خراب کرو، ٹھیک ہے؟ ساڈا اسلام اجازت دینا ہے جو مرضی کرن، یہودی عیسائی جو نے جتنے بھی مذاہب نے، ساڈا اسلام انہوں نے تحفظ فراہم کرتا ہے، لیکن وہ مطلب یہ نہیں کہ تسی نال جا کے انہوں دے